Ncpi Wngwi Ambassa 47 constituency by khobjak assembly o Ncpi Wngwi kaisa NGO him tongnai rok bwskangni lukuchongbari o Ncpi ni wngwi Krishna Debbarma Wngwi khoroksa candidate bwsakha o Ncpi tamono hin abo lukurokno sinimung rina bagwi lamatai bazar hati rogo Ncpi ni koktoma kok birtongo Krishna Debbarma haino hai Ambassa उपनगर बाजार हातियो काइसा बाजार सभा खलाइजाखा कक आवैमुंगनि बागै o Ncpi lukurokni bagै tamo खलाइनो tamo tubuno abono tui amsaini lukurokni khawa songmung achaijak video report CHUMUI TV উপনগর বাজার অবস্থানে একটা এনজিও বাই তুইজাক Ncpi পার্টিনি দোসার জায়গা জায়গা খাই ফিরো এবং ও জায়গা অনেক বড় আনার ইনভেস্টমেন্ট বাগাই তিনি খুব টাইম শর্টনি বাগাই হয়তো বাক্সা অনেক অপেক্ষা খাইই অনেক খামাইকা আং দিয়ে বিশাল সাইচুং थिंखा एजेन्ट অসুস্থ অঙ্কা আং সাইচুং थिंखाबा आयंदा काबार खानानै यांदा काबार खानानै তিনি অনেক বড় আনার খাইজাক আনার ইনজাক তিনি বাজার প্রত্যেকটা জায়গা প্রচার অবব থাইয় অবংখা উপনগর শিকারি বাড়ি যে বাজার বিরাংনাই ও Ambassa এরিয়ানো সাসন এরিয়ানো নরনি Ncpi ni bisingtoi lukurongno tom kesana musuh Ncpi bisingtoi sungto অরন্ত এনজিও নি সহযোগিতা বাই जों খাইমাবা जों जाहाथे ब इलेक्शन परे फानो दिनै जों मेम्बारशिप खायनाय मेम्बारशिप खायनाय जों बरंनि बगा हेड सुदु हाबन कौया जों Ncpi একটা যোগদার जों बरक सेवा जन सेवा खायनाय बरंनि पेशनि बासानाय जों जाहाथे बरंनि अधिकार मानव अधिकार माने आ अधिकार न जों सराय सराय बुझगै दिनै बरंनि ताम ताम अधिकार दं आवरण बुझंनाय जागा जागा जों बुझंनाय एवं सरकारनि बुते बुते जिनिस मान खामाया बा ग्राम एमन खा कारेन्ट कुरै चिनि हुकुम बारन पाराखाय कारेन्ट बो कुरै लामा बो कुरै दुइनिबो तो कुरै এই অবস্থা চলিত মানে आवरणनि बागै जों हेल्प खायनाय आवरण बागै जों जागा जागा थांनाय दरबा खायनाय जागा जागा अफिसाव थांखाव सानाय अबंखा जों अफिस थांना बागै से प्रतिनिधिखौ आना बडि थरिया थाबतो न आंथाय साइमिया किन्तु आं सावो जे आना बडि खाखाय जनगणनि लाभ नाय nini kok sama bisingtoi eba lukurongno kok kasama bisingtoi lukurok busuk joratei bujikha ba busuk joratei nini ukulogotong ani je jaga थाङै जे बाबे प्रभाब भरक मामनिता जागा जागा बहुत बरं मानो এবং আনথানি অপতে টেলিফোন নম্বর অনেক সান্নাহারকা অনেক ডেইলি সে 50-60 জননি রেগুলারলি খেয়ে টেলিফোন নম্বর আনথানি এবং টেলিফোন কল খায় জায়গা জায়গা বড় মানো হয়তো তাবখা একটা রাজনীতি যুগ কিলাইমান যুগ কারণ খা আং এক জায়গা থাঙে তাই কোন থাকানে বুলাই তংলাই গান মতো অনেক বড় সিনিকা ছাইমাংখা এনজিওটা তাবো রাজনীতিতে খেলিয়া চাং এনজিও না বুঝলাই এমন জায়গা পাড়া দङ আর পার্টি নানা রকম দङ বড় যত সাও আনি এনজিও ন কলম চিনব जों বুঝলাই